জি ডাকো না মদিনা আমি যেতে চাই। আমরা মদিনা যেতে চাই কি চাই না? जिनारा चाय बोले सुभान अल्लाह। ओ गो नबीजी, ओ गो नबीजी, ओ गो नबीजी डाको ना আমায় मदीना আমি যেতে চাই, मदीना আমি যেতে চাই। ओ गो नबीजी डाको ना আমায় बोलें मदीना, नीचे वाले बोलें मदीना আমি যেতে চাই। मदीना ते जाबो, मदीना ते जाबो सलाम जनाबो, मदीना ते जाबो सलाम जनाबो। तुम्हार रोज़ा गिए खुशी मनाबो, मदीना ते जाबो सलाम जनाबो। तुम्हार रोज़ा गिए खुशी मनाबो। या रसूल अल्लाह हमारे 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 मोनेरी एटाई बासना, मदीना আমি যেতে চাই, मदीना আমি যেতে চাই। ও গো নবীজি ডাকো না আমায়, मदीना আমি যেতে চাই, मदीना আমি যেতে চাই। আরেকটা ছন্দ শোনাবো, আরেকটা শোনাবো, মোহাব্বতে বলেন সুবহানাল্লাহ। अबू बकर उमर उस्मान अली, अबू बकर उमर उस्मान अली समस्त साहाबा हलेन जन्नती। अबू बकर उमर उस्मान अली, अबू बकर उमर उस्मान अली समस्त साहाबा हलेन जन्नती, समस्त साहाबा हलेन जन्नती। जन्नतेर 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 सुसंबाद दिलेन मुस्तफा, मदीना আমি যেতে চাই, मदीना আমি বলেন मदीना। আমি যত মেহনত করে এই গজলটাকে লিখেছি ভেবেছিলাম যে খুব সুন্দর আপনারা পড়বেন, কিন্তু কই পড়ছেন বলেন না। मदीना मदीना আমি যেতে চাই। আখরি সুন্দর মোহাব্বতে বলেন সুবহানাল্লাহ। হিজরতের রাতে আবু বকর সাথে ঘরেতে নিয়ে গেলেন কারে সরে, বলেন সুবহানাল্লাহ। হিজরতের রাতে আবু বকর সাথে ঘরেতে নিয়ে গেলেন কারে সুরে। আবু বকর বললেন, আবু বকর বললেন, আবু বকর বললেন ও গো মুস্তাফা, মদিনা আমি যেতে চাই, মদিনা আমি যেতে চাই। ওরে গো নবীজি ডাকো না আমায়, মদিনা হচ্ছে না। मदीना जहरा के बाबा सुने इल्तिजा,